हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम भिडियो देखा क्लास 8 रो प्रथम पाठर क्वेश्चन आंसर वर्ग वर्गमूलर फास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्य क्यों गुड़िक पूर्णवर्ग संख्या नुह। फास्ट आम जाना क्यों संख्या पूर्णवर्ग हम जदि मनकर ना आम 1 रो वर्ग केते हम 1 2 रो वर्ग केते हो 4 3 रो वर्ग 9 4 रो वर्ग 16 5 रो वर्ग 25 6 रो वर्ग 36 7 रो वर्ग 49 8 रो वर्ग 64 9 रो वर्ग 81। ये देख पिला माने कौन है ना यूनिट डिजिट देखा जदि माने एक घर स्थान संख्यार एक घर स्थान 1 4 9 अच्छी 6 5 6 9 4 1 तार अर्थ 1 4 6 5 और 9 जदि यही अंक रहा आम कहवा कौन ना पूर्णवर्ग संख्या बोली। तो ऑप्शन गुड़िक कौन कौन अच्छी देख फास्ट ऑप्शन अच्छे कौन 2032 माने एक घर के रहा 2 ये रहा 8 ये रहा 7 तो ये 2 8 7 एगुड़ा सब कौन पूर्णवर्ग संख्या नुह। पूर्णवर्ग संख्या हम किए ना 1089 हम पूर्णवर्ग जेहेतु से पचार क्यों गुड़िक पूर्णवर्ग संख्या नुह तो आम आंसर लिखा कौन 2032 2048 एवं 1027 ये फास्ट क्वेश्चन आंसर। 2 नंबर को जी आम 64 वर्ग 108 वर्ग 292 वर्ग और 36 वर्ग मध्य केउटीर शेष अंक 4 हम शेष अंक 4 हम। अच्छा पिला माने फास्ट क्वेश्चन देखला आम 2 वर्ग 4 होची आ गोटे रहिला 8 वर्ग 8 वर्ग केते होची 64 8 वर्ग केते होची 64 माने एक घरे एठी 4 होची एवं 2 वर्ग एठी 4 होची एक स्थान रे कोन होची बा एक स्थान बा शेष अंक 4 रहिबा दरकार बोली से पचारछि तो 64 रो वर्ग तथा 64 इंटू 64 जदि आम एक घर गुणी देवा 4 चौ 16 माने एक घर के 6 आसला तो ये संख्या हम ना तापर आसला 8 108 इंटू 108 जदि आम एक घर स्थान सहित एक घर गुणी देवा आसी जइबो कि 64 माने एक घर के आसला 4 माने एटा हे परिबो 108 रो वर्ग हे परिबो 292 रो वर्ग 292 इंटू 292 एक घर सहित एक घर गुणिले 2 दुणे 4 शेष अंक 4 आसीबो तापर आसला 36 36 इंटू 36 हे जिवो 6 6 36 माने एक घर 6 आसीबो। तो फास्ट को 64 वर्ग रे एक घर 6 आसिला तापर 2 नंबर आसिला 4 3 नंबर मध्य 292 वर्ग हला 4 लास्ट हला 36 रो वर्ग लास्ट शेष अंक हला 6। तो से क्वेश्चन पचारथिला 64 वर्ग 108 वर्ग 292 ओ 36 वर्ग मध्य केउटीर शेष अंक 4 हबो कहार शेष अंक 4 हला ना 108 वर्ग गुटे और गोटे 292 वर्गर शेष अंक केते हबो 4 हबो। एटा थिला तापर आसला 3 नंबर से क्वेश्चन देला 125 रो वर्ग 15625 हेले 126 रो वर्गर मान केते 126 रो वर्गर मान केते आमे याको सदै के लिखिबा 126 को लिखि देबा 125 प्लस 1 लिखि परिबा आमे 125 प्लस 1 रो वर्ग ये आसी गला a प्लस b रो होल स्क्वायर सूत्र एठी पडिबो 125 रो वर्ग प्लस 2 इंटू a हला 125 b हला 1 माने 2ab प्लस b स्क्वायर हमको दे दी छी 125 रो वर्ग केते 15625 तापर आसी गला केते 125 गुणन 2 प्लस इंटू 1 125 गुणन 2 ये आसी गला केते ना 250 प्लस 1 रो वर्ग ये आसीला 1 त हम लिखिबा 15625 15625 प्लस एटी कोन हबो 250 आउ 1 एटी मिसी जबो ये आसी गला 251 से हमको ऑप्शन दिछ ऑप्शन हिसाब रे जिबा देखिबा कोठी अछि 15625 * 126 एटा हबोनी 15625 * 26 रो स्क्वायर एटा मध्ये हबोनी तापरे लास्ट को 253 अछि ये भी हबोनी
4 नंबर अच्छी 15,625 प्लस 251 तो 4 नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पचारा गोटे 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे वर्ग चित्र अच्छी से बाहुर दैर्घ्य केते हवा आमे जानिछु ना वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल समान बाहु गुणन बाहु तो वर्ग क्षेत्रफल हमको देछि केते देछि 441 बाहु गुणन बाहु कोन हम बाहु गुणन बाहु बाहुर वर्ग आमे लिखि परिबा तापरे बाहुर वर्ग एठी अछि जदि आमे खाली बाहु लिखिबा कोन आसीबो एठी वर्ग हेछि सेपटु गले वर्ग मूल हेतिबो 441 रो वर्ग मूल केते आसी जिवो ना 21 बाहु केते हला 21 से पचारथिला ना बाहुर दैर्घ्य केते हो बाहुर दैर्घ्य हो 21 एकक एटा थिला 4 नंबर क्वेश्चन रो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 4 9 और 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी केते माने वर्ग संख्याटी बाहर करो जोटा कि 4 9 10 द्वारा विभाज्य होतबो हला माने 4 कोन लिखिबा 4 को 2 दुने 4 होची 9 टा 3 3 9 10 टा 2 into 5 तो आमे करिबा ना 4 9 आ 10 रो लसागु बाहर करिबा कार 4 9 10 रो लसागु 4 9 10 रो लसागु केते हिजबो 2 रो वर्ग 3 रो वर्ग आउ 5 केते आसी जिवो ना 108 तापरे जदि मैं देखिबा 108 रे ई 5 रो जोड़ा किहिनो किहनांती ता अर्थ आमे कोन करिबा ना 108 रे 5 गुणी देबा 108 दे जितले हम 5 गुणीबा से आसी जिवो 900 हम उत्तरटा बे मिली गला ना 4 9 और 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी केते ना 900 जेहेतु एठी कोन थिला 5 टा एकाकी थिला तार वर्ग किहि नथिला सेति हम कोन करिला ना 108 रे हम 5 को गुणी देला उत्तर आसीबो 900 जोटा कि 4 9 और 10 द्वारा विभाज्य एटा थिला 5 नंबर क्वेश्चन रो आंसर तापरे जे हम 6 नंबर क्वेश्चन हला केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो गुणफलर वर्गमूल निर्णय कर ता अर्थ आमे कोन करिबा ना 108 रे 5 गुणी देबा 108 दे जितले हम 5 गुणीबा से आसीबो 900 हम उत्तरटा बे मिली गला ना 4 9 और 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी केते ना 900 जेहेतु एठी कोन थिला 5 टा एकाकी थिला तार वर्ग किहि नथिला सेति हम कोन करिला ना 108 रे हम 5 को गुणी देला उत्तर आसीबो 900 जोटा कि 4 9 और 10 द्वारा विभाज्य एटा थिला 5 नंबर क्वेश्चन रो आंसर तापरे जे हम 6 नंबर क्वेश्चन हला केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो गुणफलर वर्गमूल निर्णय कर सेदिला 9408 तो फास्ट हम करिबा ताको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दबा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 केतेटा हबो ना 6 टा तापर आसीबो 3 into 7 into 7 एक हम लिखि परिबा 2 रो पावर 6 into 3 रो पावर 1 into 7 रो पावर 2 आसी गला से कहितला ना केउ क्षुद्र समतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हबो देख पिला माने एटी कोन अछि 2 रो पावर 6 3 रो पावर 1 7 रो पावर 2 एटी 6 अछि किंतु एहा एक जुग्म संख्या याकु जदि हम लिखिबा 2 रो पावर 2 2 रो पावर 2 2 रो पावर 2 3 रो पावर 1 7 रो पावर 2 तार तो
ଏଠି ଅଛି ବର୍ଗ ହେଇକି ଅଛି, ଏଠି ବର୍ଗ ହେଇକି ଅଛି, 2 ର ପାୱାର 2 ଅଛି, ଏଠି 7 ର ପାୱାର 2 ଅଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଗ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ର ଯୋଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି। 3 କ'ଣ ଅଛି? ଏକାକି ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 9408 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଗୁଣିଦେବା। 9408 ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 3 ଗୁଣିଦେବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 28224। କେତେ ଆସିଯିବ? 28224। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିଲା ନା 28224। ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା 2 ର ପାୱାର 6 ଯୋଉଟା ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ, 3 ର ପାୱାର 2, 7 ର ପାୱାର ମଧ୍ୟ 2 ର ବର୍ଗମୂଳ। ଯୋଉଟା ଯୋଡ଼ା ଅଛି ସେ କ'ଣ ହବ ନା ବର୍ଗମୂଳର ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। ଯୋଉଟା କି ଅଛି 7 ଆଉ 3 ଏ ପଳେଇଗଲେ, ବାକି ରହିଗଲା କି 2 ର ପାୱାର 6। ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 2 ର ପାୱାର 6 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ପାୱାର 2 ର ପାୱାର 2, 2 ର ପାୱାର 2, 2 ର ପାୱାର 2। 2 ର ପାୱାର 6 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ର ପାୱାର 2, 2 ର ପାୱାର 2, 2 ର ପାୱାର 2 ଲେଖିପାରିବା। ମାନେ 2 ର ଯଦି ଘାତ ନେଇଯିବା ବର୍ଗମୂଳ ଆଉ ୟାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ନେଇଯିବା, ତ କ'ଣ ରହିବେ ନା ସେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2। ତ କେତେ ଆସିଲା 2 ର ପାୱାର 3। ଆମେ ଲିଖିପାରିବା ଏଠି 2 ର ପାୱାର 3। ତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ 8, 3 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ 8। ତ କେତେ ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର ନା 168, 168। 2 ର ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 7, ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା 168। ତ ସେହି ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଲା ନା 168। ଏଇଟା ହେଲା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। 3 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ 8, ତ କେତେ ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର ନା 168, 168। 2 ର ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 7, ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା 168। ତ ସେହି ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଲା ନା 168। ଏଇଟା ହେଲା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। 8 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ? ଏହାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ନା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଯେ 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର ଗୋଟେ n ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା n+1, ଗୋଟେ ହେଲା n ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା n+1 ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 2n ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏଠି 16 ସପୋଜ n ହେଲା, 17 କ'ଣ ହବ? ଯଦି n+1 କରିବା, ଯଦି n ଟା 16 ହେଲା, n+1 କେତେ? 16 + 1 କେତେ ହେଇଗଲା? 17। 16 ଆଉ 17 ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ ନା 2n ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ। ତା ଅର୍ଥ 2 ଇଣ୍ଟୁ n ଟା କେତେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ n କେତେ ଥିଲା? 16। 2 ଇଣ୍ଟୁ 16 କେତେ ନା 32ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ। 16 ଆଉ 17 ମଧ୍ୟରେ, 17 ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ ନା 32ଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା କେତେ? 99 ଆଉ 100। 99 ଆଉ 100 ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ ନା 2n ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ। 2 ଇଣ୍ଟୁ 99 ଏ ରହିବ 99, ଏ ଆସିଗଲା 198। ତ 99 ଓ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗର 99 ର ବର୍ଗ ଓ 100 ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ ନା 198ଟି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ସରଞ୍ଚନା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ସରଞ୍ଚନା ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 3 ର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 7 ର ସ୍କୋୟାର। ଯଦି ସରଞ୍ଚନାକୁ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରଞ୍ଚନା ଦେଖିଲେ 1 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ଆସିବ? 2। 2 ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ନା 3। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? 3 ର ବର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ସରଞ୍ଚନା ଦେଖିବା, 2 ଗୁଣନ 3 କେତେ? 6। ଏଠି 6 ଅଛି, 6 ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ? 7। 7 ର ବର୍ଗ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସରଞ୍ଚନା ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି 4 ଇଣ୍ଟୁ 5 ମାନେ କେତେ ହେଲା? 20।
20 प्लस 1 एटी हम 21 21 वर्ग तापरे 9 इंटू 9 इंटू 10 एटी हम 90 एटी कौन हम प्लस 1 90 प्लस 1 91 एटी हो 91 वर्ग एटा थिला 8 नंबर क्वेश्चन आंसर।